Kada hapon na lang gid diri mag-ulana. Murag dili naman siguro na siya mousab, daga hapon naman gid ni siya, murag dili na ni mao ba. Unya may ra paghinay kayo nga kusog ra ba kay sa nakatanan tanawa ra gid na niyang tubig o lami inta kay isalo dira ba pero wala naman may kuan ay butang dira ang saluranan. Kani na lang mga iro akong kaliguan. Basta lan ulan gani inanhiday ni ilang mga itsura dayon, magtiko-uko dayon sa daplen pero dili gani ting ulan-ulan naamot na lang murag mga mananap. Mangita gina silag paraan kung asa na dapit sila magluklok dirang dapita. Kunting ulan na gani naambot na lang gyud nga unsa na dira ilang hitsura. Tungod sa kaskusog sa ulan, mauna ning hitsura sa among atop, sa among kalkoba or unsa way tawag da. Nagtulo na. Grabe giking ulana diri gyud kay among kilid-kilid daning balaya na tulo naman hinuon eh. Isa kung saon o gayo kay mao ra man gihapon, magtulo ra man gihapon may pagdili na lang ayuhon. Kay para pag dili na ka magastuhan ba kay lain mapagkaayo kung imo pang ipaayo. Nagasto-gasto lang ka sa imong kahago. So ana dira basta magbuwag daw kun mo sa imong uyab, mugwapa daw kuno ka mo nang ako na nang giban buhat ana kay nagpagwapa na lang ko ana kay para gapa sa kulani gamay kay murag lain nagig kaayo ni akong naong dia. Butangan ako og skin white tira grabe kay kahugaw no. Murag isa ka bulan na ba way trapo ang naong. Ay na mo katingala kung naunsa na ni diri akong video kay gipaspas gyud sa kay para dali mahuman. Kapoy kay sa edit wa mangyapoy mananaw. So kung namoy time dira please follow naman sa akong Facebook no. Na magid mo time pirmi kay sa limangin mo tanaw-tanaw da ng video nya sa ako noon wala mo time. Nagparehan na lang gid mo tanan. Okay. Nya kani pong isa nagkalitag duol sa ako nya nagpaloy-loy ina na magina sila basta magpaloy-loy murag itoy murag gina ilang mga dagway dira mura bitaw gikasaba niya magpaloy-loy din sila nya magkambak-ambak ra na sa imo magkapit-kapit baka na bitaw mupatong da sa bangko wala gid siya ni hawa dira kay pagigik siya ni hawa dira kun di pa na kumot-kumoton di pa mo hawa tanawa na ninyo dira unsa na siya natripan niya kay bisag sakyanan ra na dira ang iyang gitan-aw ang pangita pagida ng iring nga wa diha gusto ra gid nila nga sila ra gid diri pati baki ila maganing mga naong ko lang danay suspect na inani lang nilang naong pero ay suspect na ni sa mga iring ilaga tike ay kung magpaligsod pa apil pa ang lamok og langaw kay kani sila dili ni sila ganahan nga kauban bitaw nila bisag mga iring pa na dira kay ilagi ng patyon munang palayo na lang gid mo diring dapita kay para po dili mo masakitan sama niya di ba sakitan ra ka kalit ra kag biyaang agoynin mo na personal naman ka dirang dapita wala lang kay personal dira no kay masing naay masakitan ba. Okay. So fast forward ta dani no naghabak ko ganin ang bunta ganin nya ako lang puday nang gipas dira akong video kay para dali mahuman ba kay kapoy kay sa bis over dire way nananaw kamo sa dira pananaw san mo sa akong video kay murag copy ba kay dili maglaban no sari lang ko danig video nya dili mo kabalog like dira dali mo kabalog share pero kay kapoy ba kay sa kuan na papanggap nga nagrasa-arsa kunuhay sa iyang nalabhan mo pansinin niyo nya dili ko ninyo pansinon wag mo gabai abi niyo sayon kay magbuhat-buhat og video ani dili kay magbuhat-buhat og video dani kay kung mahangin-hangin na imong cellphone ra matuwan na ambot na lang yun wapa kay sweldo ra ni sa imong video nadaot pag gina imong cellphone namore gidangat nimo dira ako na lang gihanghangyo ninyo katanaw gid niya akong video nya pag like ra pud diha pag comment ta pud diha kay para pud happy lang ko diri ba tarong nga po na yung voice over na yun kay murag wala na ko kasabot basta kay mauna na siya sabtan lang dira kung di ka kasabot pagpuyo day abi niyo dali ra kay nako na human diri wala dugay kanina human gibasbas lang nako pila ni ka minuto nga akong video kay gibasbas man dali ra kay mahuman kapoy ra kay edit daw way magtan-aw ay pagpasbason kay para way problemahon tanaw ra na niyo di human ako glaba pagka human nagpahuway na lang dayong pagko diri nya nakita naman ako na si Tope gibidyohan ako yawan kay nakadungog man siya nga naay ni kanta nga hastang tsadaha di na siya pakatulog nagsiga na lang na iyang mata dira munang diri na lang day taman pag amping dira kay lugitong ko na yung mata